na buhay mga Abeli, another vlog for today yun. Nandito po kami ngayon sa Sambuco Gym. Yan, West Avenue. Yan, magse-celebrate po kami ngayon ng birthday ni Bunso. Yun, nandito po kami. Annie, Samji daw yan, tsaka mga Japanese rest, alam po ito, mga food. Tapos, Annie, Samji. Yun, nandito na sila nanay na ko. Sila Ayla nandun pa. Nagpa-park pa po si Kabi. Mga Japanese po dito. Andy, Sanji. Ito mga dessert nila, oh. Dami. Ni. Tempura, oh. Shito tempura, nasu tempura. Mga side dish po yan, oh. Sa Samji. Sos. Yun, birthday niya po. Dito po kami sa Samji. Yan. Anli, Samji. Pwede na raw mag-start. Nay, start na raw. Sila ate nagkumuha. Ito na sila ate. Nandun nakapila na pala. Sarap niyan, te, ah. Maki. Maki. Favorite niya. Ikaw na po mamimili yan, Anli. Ayun pa pala, may lechon belly sila dun, no? Tsaka crispy. Pulo. Ay, crispy pata pala yun. Tsaka lechon belly. French fries. Crispy pata. Uy, kata natin si Ayla. Oh, happy birthday, Ayla. Sweets agad. Sweets agad. Oh. Start na magluluto. Happy birthday muna kay Bunso. Birthday, Bunso. Happy birthday, Bunso. Kukuha lang po siya. No more toyo. No more toyo. Asa na yung nilutuin natin? Ayun, tayo. Iwakan ko masarap. Hindi pa kayo nagluluto. Ay, ako namin nagluluto na po. Yung mga side dish nasa dulo. Nakita mo na. Mga sauce. Sarap. Asa na si Ayla. Kuha pa. Napapi. Samji, Andy. Happy birthday, Didi. Ilang taon na baby Bunso? 11 po. Yun. Gusto niya po yan, Samji. Andy, Samji. Ayaw niyo talaga mag-Samji dyan. Ayaw niyo mag-Samji din. Mga tamagotchi magluto ito. Oh, ito na, paibigyan ni si ate na lang yung magsasabi yun. Paibigyan.
Daddy? Agad. Tapos ako ang may Sanji. Ayun, nagde-dessert na. Oh. Alis po, magbibidyo. Dessert. Tempura. Alam ko, dessert yun. Tsaka, nanay nag-dessert ng, ano nga yun? Pakwan. Samje namin, meron pa. Sobrang nasunog, nak, no? Yun, dessert na. Ano yan dessert mo, ate? Cake. Tsaka ice cream ba yan, nak? Halo-halo. Halo-halo. So yun, dessert na po sila. Ang dessert nila, ice cream. Kaganda naman ang anak ko ngayon, birthday niya. Ikaw din. Ice cream. Yun, ice cream mga dessert nila. Ang konti naman, Ate Faye. Thank you. Thank you Kiss mo si nanay, oh. Binigyan pang ano, regalo. Ay, binigyan ka ng pa-birthday. Ayun. May birthday. Thank you. Yun. Tapos thank you ka rin kay Tita Marie. Tita Thank you po, Marie. Tita Mari and Tito Ma. Tito Mac, ayan. Thank you po sa pa-birthday. Ayan. Binigyan po siya ni Tita Marie at Tita Mac. Ayan, ice cream. Dessert ice cream. Ayan, yung cakes and cookies. Ito sa kabila, oh, meron pong halo-halo. Happy birthday! Yun. Happy birthday. Nag-PR po. Happy birthday, sir. Nakakantahan daw ba siya? Yun. Happy birthday. Toro ba yung birthday? Happy birthday, sir. Pagkita mo sa camera. Wala kumakanta Teresa. Yan lang yan. Okay, yung load again. Yaya candle na. Ayun, ayun ba na? Ting! Dito kayo blow na candle na. Hindi nyo kinakanta si Babe din eh. Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati Sa'yo! Okay, nag-load again. Blow na! Fish ka muna! Yan! Thank you. Thank you na! Ha? Thank you, Nino ka magta-thank you. Thank you. Ay, mami, daddy. Nagpa-thank you na siya kanina. Thank you po.